आजिर एससीपी कालांश को आपण मानक स्वागत। तो आमे विगत क्लास मानक आमे प्रथम अध्याय जो रासायनिक प्रतिक्रिया रासायनिक समीकरण ता विषय उपस्थापना रखिलु, किछि नोट आकार मध्य प्रदान कलु। बर्तमान आम शिक्षा विकास पाठ्यकोशा अनुजाई आमे आमर विषय जो मौलिकर पर्याय श्रेणी पेरियोडिक टेबल से विषयटी आग पढ़ार आवश्यकता अच्छी। तेणु आवश्यकता को ध्यान रखी आम से विषय ही आरंभ करूँ। साधारणतः आम नवम श्रेणी में पढ़ीचु जे पदार्थ को मुख्यतः तीन भाग में विभक्त कराई। गोटे हूँ मौलिक, एक कहवा मौलिक, दुई रे यौगिक, तीन रे मिश्रण। तो मौलिक कौन ना परमाणु गुड़िक गोटे प्रकार धर्म वहन करते एवं गोटे प्रकार परमाणु से थाए। यौगिक कौटा ना दुई बा ततोधिक मौलिक रासायनिक प्रतिक्रिया करी गोटे नूतन पदार्थ सृष्टि कर जहाँ को आम यौगिक बोली कहूँ। से कौन सी मौलिकर स्वतंत्र धर्म न थाए, से यौगिक तार गोटे स्वतंत्र धर्म प्रदर्शन करे। बाकी रहा मिश्रण। मिश्रण जे प्रत्येक कणिका बा प्रत्येक मौलिक हो बा यौगिक हो सेमानकर स्वतंत्र धर्म बजाय रखि थांती, केवल मिश्रित आकार थांते। विभिन्न अनुपात ताको आमे मिसई परिबा, चाहिले से अनुपात बढ़े परिबा कमई परिबा, एमिति विभिन्न कथा। तो आमर बर्तमान से जो मौलिक कथा कहूँ जे मौलिक केवल गोटे प्रकार परमाणु रही था जोटा कहूचे। तो मौलिक मानकर संख्या केते ना आज पर्यंत जदि आम विचार करिया प्राय 118 मौलिक आविष्कृत हो सारानी। यह बाद आहरी मध्य किछि अधिक वर्तमान सुधा आजिका दिन में आविष्कृत हो सारी, मात्र सेगुड़िक परीक्षा निरीक्षा सापेक्ष बा चली तार तदंत सेमती। तेणु वर्तमान सुधा आम जी कहीपर 118। तो 118 मौलिक संख्या मध्यरु अधिकांश मौलिक प्रकृति मिलता जहाँ प्राकृतिक मौलिक कहती। आउ आजिकाली किछि मौलिक विभिन्न प्रकार कंडीशन बा विभिन्न प्रकार उत्प्रेरक जोगे लैबोरेटरी मध्य प्रस्तुत कराउछि जहाँ को कहउछि कृत्रिम मौलिक। तो ये मौलिक मानक श्रेणीकरण करिवार गोटे आवश्यकता अच्छी। श्रेणीकरण कले कौन बुझा ना आम जो लाइब्रेरी भित्ति को जाऊँ, लाइब्रेरी कौन गोटे बही अंध भाव आम खोजुवा कि नाई, तार निर्दिष्ट गुण अर्थात से कौ अथर बही बा कौ प्रकार बही उपन्यास किंबा कविता किंबा जीवनी किंबा कौन सी तथ्य आधारित जीके हो बा जहाँ हो एमती विभिन्न। तो तार श्रेणीकरण करा जाय थाए। पार्टिकुलर अथर मध्य बही थाए ताको अल्फाबेटिकाली मध्य सजाड़ी रखा जाय थाए। तेणु सेगुड़िक आमको पाइबारे सहज होता है तथा पुनर्बार से ही स्थान रखा सहज होता है। सेमिति दुकान मानक आम जो गोटे टूथपेस्ट मागिबा ताले से पार्टिकुलर थाक को जाई कौ थाकर टूथपेस्ट अच्छी से ही थाक को जीव पुणी से पचार कौ कंपानी ने कौ नाम रे ने कौन से ता नाम जदि टूथपेस्ट मागे सी जाए बिस्कुट जोटी अच्छी से खोजुव से कौन मिल। तेणु ये मध्य समस्या। तेणु सजाड़ी साइती ताको निर्दिष्ट क्रम रखी आमे तार गुणवत्ता तार गुण विषय ताको पाइबा ता विषय तथ्य पाइबा विषय आमको सुविधा हुए। ठीक से हीपरी ये जो मौलिक मानक आविष्कार करा जाइछि से मौलिक मानक ठीक क्रम सजाड़ी रखिबा मध्य आमर गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका अच्छी। कहीं ना ठीक क्रम रखिले तार धर्म बा तार गुण तार उपादेयता तार पारमाणविक वस्तुत्व तार आयतन तार आकृति एमती विभिन्न विषय आम तथ्य ठीक ठीक पाई परिबा। तो ये मौलिक मानक श्रेणीकरण करने विभिन्न समय रे विभिन्न वैज्ञानिक माने चेष्टा करि आछंती। जेतेबेले 1800 मसीहा बेलू देखा जाइतिला प्रायतः
30 गोटी मौलिक आविष्कार केते 1800 मसीहा बेलू तो से जिते प्रथम 30 मौलिक कौटा कौटा जे क्रम अनुजाई 1 रु 30 परमाणु क्रमांक सेमती भी किसी माना ना से पर्यंत मोटे 30 मौलिक आविष्कृत होता तो ये 30 मौलिक भितर किसी गोटे सामंजस्य खोजा बा सेमानंकु निर्दिष्ट क्रम रखा समस्त सहज हो नाथिला तथापि किछि वैज्ञानिक से मौलिक मानकु निर्दिष्ट क्रम बा सेमानक भितर किछि गोटे निर्दिष्ट क्रम जदि भी न कहवा सेमानक मध्य किछि गोटे तात्पर्य बा किछि गुण आविष्कार करने को चेष्टा करते जेमिति कि आमर जड़े वैज्ञानिक होउचंती जर्मन रसायनविद जोहान वोल्फगांग डुबेरिनर तो तांकर शॉर्टकट नामटा आम कहवा डुबेरिनर ए डुबेरिनर प्रथमे किछि चेष्टा करथिले जे मौलिक मानकु भितर गोटे किछि सामंजस्य देखिबा पई से 3टी मौलिक ए 30टी मौलिक भितरु 3टी मौलिक को नहीं गोटे ट्रायड गठन कले ता नाम कौन ट्रायड बाधा आम ट्रायड बोली कहूँ से ट्रायड्र मूल धर्म कौन है ना जो ट्रायड्र 3टी मौलिक को सी नहीं ए प्रथम आउ शेष मौलिकर हाराहारी पारमाणविक वस्तुत्व प्राय पाखापाखि ये मझी मौलिक पारमाणविक वस्तुत्व आसूला अर्थात यही दुईटी प्रथम 1 नंबर आउ 3 नंबर हाराहारी पारमाणविक वस्तुत्वटा मजे हाराहारी पारमाणविक वस्तुत्व किभली बाहरे ना आर पारमाणविक वस्तुत्व प्लस 3 नंबर मौलिकर पारमाणविक वस्तुत्व से दुईटा को मिसे डिवाइड बाय 2 कले जहाँ आसीबो सेईटा भी एक्यूरेट भाव रे मझीटा नुह तार पाखापाखि तो से यही प्रकार केतोटी ट्रायड गठन करथिले ना 3टी ट्रायड गठन करथिले ये हूँ 1 नंबर ट्रायड द्वितीय ट्रायड रे इटा गोटे आउ गोटे ट्रायड रे इटा गोटे ये गोटे ट्रायड ये गोटे ट्रायड इटा गोटे ट्रायड अच्छा प्रथम तो से ट्रायड गुड़िकर ना विषय टिका आलोचना करवा जमती गोटे ट्रायड है लिथियम सोडियम पोटासियम आउ गोटे हूँ कैल्शियम स्टोर्सियम बेरियम केते क्षेत्र या स्टोर्टियम मध्य कहते स्पेलिंग विगत पुराणा बही मानकर सब अच्छी STORTIUM स्टोर्टियम तो या सियम उच्चारण मध्य किछि करंती तेणु जोटा कहले भी किछि असुविधा नहीं स्टोर्टियम कहि परिबा बा स्टोर्सियम मध्य कहि परिबा SIUM केते गुडे बही रो अछि STORSIUM तो जोटा कहले भी किछि फरक पड़िबनी बा किछि असुविधा नहीं आउ गोटे हूँ आमर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तांकर जो 30टी मौलिक भितर यही 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 3टा वैलिड ट्रायड ही से पाइथिले एवं जदि आमे आलोचना करबा ए मझी ट्रायड गोटे आलोचना को नबा जे कैल्शियम स्टोर्सियम आउ बेरियम यही 3टी ट्रायड भितर जदि आम देखा ताले कैल्शियम रो पारमाणविक वस्तुत्व हूँ 40.1 बेरियम रो पारमाणविक वस्तुत्व हूँ 137.3 यस यही दुईटा को जदि मिसेकी आम देखा एवं तार हाराहारी नबा ताले से मझीर पारमाणविक वस्तुत्व आसीबो 88.7 तो यहाँ केते होची ना 40.1 प्लस 137.3 डिवाइड बाय 2 जोटा आसूची 88.7 किंतु देखागला जे स्टोर्सियम रो पारमाणविक वस्तुत्व होची 88.6 तेणु पाखापाखि ये दुईटा समान रोची
ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ମନେ ରଖ, ଟ୍ରାଏଡ୍ର ମୂଳ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମୌଳିକର ହାରାହାରି ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ପାଖାପାଖି ମୂଲ୍ୟ ମଝି ମୌଳିକର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ। ଏକୁରେଟ୍ ସେଇଟା ହେଇ ନପାରେ, ତାହାର ପାଖାପାଖି ହେଇଥାଏ ଏବଂ এইটাକୁ ହିଁ ଟ୍ରାଏଡ୍। ତ এই ପ୍ରକାର ସେ ତିନୋଟି ଟ୍ରାଏଡ୍ ଗଠନ କରେ। ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଡୁବେରିନରଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିବା, ସେ କହିସାରିଲେଣି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜର୍ମାନ ରସାୟନବିତ୍। ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କର ବେଶ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତମାନର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଜେନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ମେଡ଼ିସିନ ଏବଂ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ପ୍ଲାଟିନମକୁ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଗଠନ କରାଇବା ପ୍ରଥମେ ସେ ହିଁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲାଟିନମକୁ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ରୂପେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଡୁବେରିନର। ଏ ଡୁବେରିନର ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲାଟିନମକୁ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଡୁବେରିନରଙ୍କ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୌଳିକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ତାହେଲେ ଡୁବେରିନରଙ୍କର ସାର କଥା ହେଲା ଯେ ସେ ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ସଜେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସଜେଇବାର ଗୁଣଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ହାରାହାରି ମୌଳିକ ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଝି। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ତେ ଡୁବେରିନଙ୍କ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ବା ଟ୍ରାଏଡ୍, ଡୁବେରିନଙ୍କ ଟ୍ରାଏଡ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିବାଟା ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଡୁବେରିନଙ୍କ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ ସେଥିର ମୂଳ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଯେ 30ଟି ମୌଳିକ ଭିତରୁ ସେ ମାତ୍ର 3ଟି ଟ୍ରାଏଡ୍ ଗଠନ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 3 9ଟି ମୌଳିକକୁ ସେ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରିଥିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଥିଲେ। ବାକି ମୌଳିକମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ସୁରାଗ ପାଇନଥିଲେ ବା ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିନଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଗଠନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ଏମିତି ଲଟେରୀ ଆକାରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇଟାର ମିଶିକି ୟାର ହାରାହାରି ବସ୍ତୁ ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି ହେବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ଅଛି କି? ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ହେଉନଥିଲା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଡିମେରିଟ୍ ବା ଡିଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଡୁବେରିନର ଟ୍ରାଏଡ୍, ଡୁବେରିନଙ୍କ ଟ୍ରାଏଡ୍ର ଡିଫେକ୍ଟ ଯଦି ଗୋଟିଏ କହିବା, only 3 ଟ୍ରାଏଡ୍, 3ଟା ମାତ୍ର ଟ୍ରାଏଡ୍ ଥିଲା, ଆଉ ବେଶୀ ନଥିଲା। 2 ନମ୍ବର ଯଦି କହିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ମୌଳିକକୁ ଟ୍ରାଏଡ୍ କରିବାର ବି କେବେ ବି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବାକ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖିବା ସମସ୍ତ ମୌଳିକକୁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଯେ ସମସ୍ତ ମୌଳିକକୁ ଯଦି ସମ୍ଭବ ନହେଲା ତାହେଲେ ଆଉ ଲାଭଟା କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ଡୁବେରିନର ଏହିପରି ଟ୍ରାଏଡ୍ ଶ୍ରେଣୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପାଦେୟତା ଆଉ କିଛି କାମ ଦେଲା ନାହିଁ। ତ ଯଦି ସବୁ ମୌଳିକକୁ କଭର୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର 3ଟି ସମ୍ଭବ ହେଲା, ତ ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସେ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେତେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହେଲା ନାହିଁ ବା ଲୋକେ ତାକୁ ସେତେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ସେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଏ ମୌଳିକମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ 1866 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜନ୍ ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ 56ଟି ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ସିଏ କେତେ ମସିହାରେ କରିଥିଲେ ନା 1800 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା 30ଟି ବାହାରିଥିଲା। ତାପରେ 1817 ମସିହାରେ ଡୁବେରିନର ଟ୍ରାଏଡ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ। 1817 ବାଦ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା 1866 ମସିହା।
1866 मसीहा बेलू 30 नंबरटा बढ़ी बढ़ी जाई केते पहुँचलानी ना 30 नंबर बढ़ी बढ़ी जाई 56 रे पहुँचलानी एवं से मौलिक मानक मध्य पर्याय सारणीभुक्त करने न्यूलैंड जॉन न्यूलैंड जे कि इंग्लैंड देशर वैज्ञानिक सी चेष्टा करथिले एवं सी मध्य से पारमाणविक वस्तुत्वर वर्धित क्रम रे मौलिक मानक सजाड़ी थिले। तो पारमाणविक वस्तुत्वर वर्धित क्रम रे सजाड़ी थिले आमर डुबेनर मध्य सजाड़ी थिले किंतु आंकरा तांको अपेक्षा आउ टिके एडवांस थिला। ये केमितिया सजाड़ी थिले ना क्रम अनुଯାयी 7टी मौलिक को रखिथिले 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम मौलिक पुणी प्रथम को पड़ी आसला 8 9 10 11 12 13 14 चला 14 पर पुणी आसला अर्थात तांकर नियमटी थिला प्रति अष्टम मौलिक प्रथम मौलिक तले स्थानित होइतिला। अर्थात जदि आमे ताकू एई भली श्रेणीभुक्त गोटे करिवा सेमती वॉल्यूम गुड़िक सजाड़ी 1 2 3 4 5 6 7 7टा एठी धर हाइड्रोजन नहीं तापर सेमती बढ़ी 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 गोटे ये कौचे हाइड्रोजन पर लास्ट यहाँ ऑक्सीजन थिला ए मझे एमती चलता ऑक्सीजन परे जो मौलिक आसला फ्लोरीन सी आउ एठी फ्लोरीन स्थानित नकरी फ्लोरीन टाकू एठी स्थानित पुणी एठी आसिक जो एठी पहुँचला एठी आसला जो किए आसला सल्फर आसला सल्फर परे जो मौलिक तांकर थिला क्लोरीन ता परवर्ती घरे क्लोरीन टाकू एठी स्थानित करथिले एई भली भाव रे तो एई जे जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 7 यही 7टी स्तंभ बा 7टी ग्रुप बोली कहि परिबा यही 7टी ग्रुप को से आमर संगीतर 7 स्वर सहित तुलना करथिले। आमर संगीतर 7 स्वर कौन सा रे गा मा पा धा नी तो ये सही 7टी स्वर सह संपर्क रोथबारु न्यूलैंड को अष्टक न्यूलैंड को जो पर्याय सारणी ताकू न्यूलैंड को अष्टक नियम बोली कहा जाए। तो अष्टक नियमटा कौन है ना एक पर्याय रे प्रति अष्टम मौलिकर धर्म प्रथम मौलिकर धर्म सहित सामंजस्य थिबारु अष्टम मौलिक को प्रथम मौलिक तले स्थानित करा जाउतला। सिंपली अष्टम पर नवम मौलिकटा ताले कोठी आसीबो द्वितीय घर को आसीबो एई भली क्रम रे से तांकर पर्याय सारणी प्रस्तुत करते पर्याय सारणी अष्टक नियम बोली कह जाउतला। तो सही क्रम रे जदि आमे कोड वर्ड दवा सा रे गा मा पा धा नी यार आमर परीक्षा किसी क्वेश्चन मध्य आसुची नर आमे कहबा जे एइटी गोटे मैग्नेशियम थिला मैग्नेशियम एई जगह रे गोटे थिला मैग्नेशियम परीक्षा गोटे क्वेश्चन आसला जे मैग्नेशियम केउ ग्रुप तले स्थानित होइतला केउ स्वर तले स्थानित होइतला। एक्चुअली मैग्नेशियम केउ स्वर तले थिला ना देखले सेटा 3 तो 3 तले जदि स्थानित थिला ताले से तार नाम कौन होची गा किंतु एक्चुअली यार पूरा नाम होची गांधार सेही बड़ी एडा को षडज मध्य कहंती षडज एटा होची षडज पर रैवत ऋषभ एगुड़ा संगीतर टर्म गुड़िक तथापि परीक्षा आसूची ऋषभ गांधार मार मध्यम हाँ एटा आसला मध्यम पार होची पंचम धार होची धैवत नर होची निषाद ताले षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत निषाद तो यही शब्द
କ'ଣ ଥାଏ ନା ଅପସନ୍ ଭିତରେ ଥାଏ। ଯଦି ଆମର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇଠି ଥାଏ ଯେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ କେଉଁ ସ୍ୱର ତଳେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଏଇଟା 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 ଏମିତି 4ଟା ଦେଇଥିବ, ସେଇଠି ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗାନ୍ଧାର। ବା କେଉଁ ସ୍ୱର ତଳେ ଯଦି ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗା ବୋଲି ନ କହି ତାକୁ ଗାନ୍ଧାର କି ପା ନ କହି ତାକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଗ୍ରୁପ୍ ତଳେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱର ତଳେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ମୂଳ କଥା ଆଉ ଥରେ କହିବା, ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡଙ୍କ ସମୟରେ 56ଟି ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। 56ଟି ମୌଳିକକୁ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମରେ ସଜାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ 7ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ। 7ଟି ମୌଳିକକୁ 7ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ରଖିଲା ପରେ ଅଷ୍ଟମ ମୌଳିକର ଧର୍ମ ପ୍ରଥମ ମୌଳିକର ଧର୍ମ ସହ ସମାନ ହେଉଥିବାରୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ମୌଳିକର ତଳେ ସ୍ଥାନିତ କଲେ, ଏଇଠି ନକରି ଏଇ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି କ୍ରମରେ ସେ 56ଟି ମୌଳିକକୁ ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ସଙ୍ଗୀତର ଅଷ୍ଟକ ଯେଉଁ 8ଟି ସ୍ୱର ସାରେ ଗା ମା ପା ଧା ନି ପୁଣି ସା, ତ ଅଷ୍ଟକ ସ୍ୱର ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡଙ୍କ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ, ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀକୁ ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡଙ୍କ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଏ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ 7ଟି ସ୍ୱର ବୋଲି ଆମେ ନାମ ଦେଇଛୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଯେ ଡୁବେରିଙ୍କ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡଙ୍କ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ ଭିତରୁ କାହାର ବେଟର ନା ସେଇଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀଟା ବା ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡଙ୍କ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମଟା ଟିକେ ଭଲ ବେଟର ହେବ। କାହିଁକି ନା ସେ ମାତ୍ର 3ଟି ଟ୍ରାଏଡ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଯଦି କମ୍ପାରିଜନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିବା ସେ ମାତ୍ର 3ଟି ଟ୍ରାଏଡ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଇଏ କମ୍ ସେ କମ୍ 56ଟି ମୌଳିକକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ରାଇଟ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତା ଅପେକ୍ଷା ଆମର ଡୁବେରିଙ୍କ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ହେଲେ ବି ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡଙ୍କ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। କ'ଣ ସେ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ? ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଠି ଆମେ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଆସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡଙ୍କ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କର। ନା ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡଙ୍କ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ହାଲୁକା ମୌଳିକ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଆସୁଛି ଏଇଠି ଆମର ଆସୁଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ମାନେ ଏଇଠୁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 14 15 16 17 ଏଇ ଆପାତତଃ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସେଟା ଯେଉଁ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମରେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ପାଳୁଥିଲା। ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମ ବା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପରେ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟକ ନିୟମଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୁରାପୁରି କାମ କରୁନଥିଲା ବୋଲି କହିବା ଭୁଲ ହେବ, ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଏଇ 56ଟି ମୌଳିକ ପରେ ଆଉ ନୂତନ ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କାର ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ଭିତରେ ରଖିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଡିଫେକ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଡିଫେକ୍ଟ ଥିଲା ନା ଦେଖାଗଲା ଯେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଏକାଧିକ ମୌଳିକ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେମିତି କୋବାଲ୍ଟ ଆଉ ନିକେଲ, ଇଏ ଗୋଟେ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ 2ଟି ମୌଳିକ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା। ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଥିଲା। ଅସୁବିଧା ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ଯେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମାନେ ହାଲୁକା ମୌଳିକ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଥିଲା। 2 ନମ୍ବର ଅସୁବିଧା ଯଦି କହିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ 56 ମୌଳିକ ପରେ ଆଉ ଆବିଷ୍କାର ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ଡିଫେକ୍ଟ ଆସିଲା। ଅସୁବିଧା ନମ୍ବର 3 ହେଲା ଗୋଟିଏ ଘରେ ଏକାଧିକ ମୌଳିକ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ଯଦି 2ଟି ମୌଳିକ ରହିଲା ତାହେଲେ ସେ ନିୟମଟା କାହା ପାଇଁ କାମ କରିବ? କାହାର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ତାକୁ ଧରିବା? ସିଏ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ଅସୁବିଧା ନମ୍ବର 4 ହେଉଛି ଯେ ଅସମ ଜାତୀୟ ମୌଳିକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରଖାହେଇଛି। ଏଇଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ମୌଳିକ,
फ्लोरीन गोटे फ्लोरीन क्लोरीन एमाने गोटे धर्मर मौलिक किंतु सेमानक सहित जो कोबाल्ट आ निकेल अच्छी ये गुड़िक हूँ हेवी मेटल ये गुड़िक हूँ हालुका गैस ये गुड़िक हूँ अधातु मात्र ये हूँ हेवी मेटल बा बहुत ओजनिया धातु तेणु एमानक सहित तांकर धर्म समान रोनथिला ये मध्य गोटे असुविधा थिला। द्वितीय आउ गोटे देखागला जे कोबाल्ट और निकेल एपटे देखागला जे एई ग्रुप रे एटी अछि आयरन किंतु आमे साधारणतः जानछु आयरन कोबाल्ट निकेल एगुड़िक पाखापाखि धर्मर किछि ना किछि सामंजस्य अछि किंतु अष्टक नियम देखागला ये गोटे प्रांत अच्छी सी गोटे प्रांत अर्थात ये षडज ग्रुप रे थिबा बेले ये निषाद ग्रुप रे अच्छी तांको भितर बहुत डिफरेन्स रही माने ए सीमा ये गोटे सीमार से सीमार किंतु गुण दृष्टि देखिले सामान भितर बहुत सामंजस्य अच्छी तेणु तांकर ये पर्याय सारणी मध्य गोटे डिफेक्ट देखागला तेणु जो आम ये 5टी डिफेक्ट विषय आलोचना करवा मिनिमम आम जदि 3टी डिफेक्ट लिखा ताले आम 3 मार्कर उत्तर पाइबा 3 मार्क पाइबा आम योग्य हो पार तेणु या प्रति टिके विशेष ध्यान दवा ताले आउ टिके जदि आम सारांश कथा कहवा न्यूलैंड डुबेरिन को ट्रायड कौन से बेनिफिट थिला कौन से डिमेरिट थिला डुबेरिनर किए केते मसीहा सुधा पर्याय सारणी प्रस्तुत करते आ विषय टे ध्यान दवा तांको परे तांकर किए पदार्थ किए अनुसरण करते ना जॉन न्यूलैंड इंग्लैंड वैज्ञानिक सीए कौन करते ना सी भी से पारमाणिक वस्तुत कर्म सजाइते तांको समय केतेटा मौलिक आविष्कृत होता सी किभली सजाइते कौ नियम आधार सजाइते कहा तले क्या स्थानित करते नियम को कहीं अष्टक नियम कह जाए नियम डुबेरिनर अपेक्षा कहीं बेटर तांकर कौन कौन डिफेक्ट थिला यदि ये विषय में आम आलोचना करवा तापर नेक्स्ट क्लास रे अन्य करिया।